manihapon ta guys. Mara niya akong panihapon. Tuna. With pipino. At saka tinapay. Yun na yun guys. Lagyan natin yung pipino guys. Slice natin ng konti para hindi tayo mabulunan. Yan, slice lang. Slice na pipino para may konting lasa rin yung lagyan natin ng suka. Suka lang yan guys. Konting suka lang para may asim rin. Kasi yung tuna, ano na mahanghang. Pero huwag nyo lang timplahan niya kasi may timpla na yan. Yan, mix nyo lang. Ganyan lang. Mix. Yan, mix. Yan. Yan. Alright. Kainan na. Mikos yan. Tama ba ito? Ano guys? Bawal.